আজকাল যারা যুগ সব পড়াশোনা করবে, বাপ মা কত কষ্ট করি মোবাইল কিনে দেয় যাতে সবটা মোবাইলতে পড়াশোনা করা যায়। মোবাইলটি দেখে যেন পড়াশোনাটা ভালো করে। তা আজকাল সব কি করে ভাই, যেটা যুগ হিসেব খালি সবগুলি কেমন ওরা পাবজি খেলা পেয়েছে, এই পড়াশোনার মাথা না দিয়ে খালি এই পাবজি খেলাতে মাথা, খালি পাবজি খেলাতে মাথা। এই এত টাকা খরচ করিয়ে সব মোবাইল কিনে দিছে গার্জিয়ানে, বাপ মা সব পড়া না পড়িয়ে খালি পাবজি খেলাতে মাথা। তা তার বিষয়ে একটা মই গান বানাইছ, আপনার শোনাইবে চান। যদি গানটা ভালো লাগে তা কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, এটাই মোর অনুরোধ। मोबाइल धोरिया सवा पुआ खराब होसे तब बादिया शर्त बुझे पाबजी खेलाय बादी धोरिया अरे सवा पुआ खराब होसे तब बादिया शर्त बुझे पाबजी खेलाय बादी धोरिया आज के दुगे सवा पुआ लगा पड़ा नहीं रे मनो आटा मारे मोबाइल धोरिया मोबाइल धोरिया अरे हाथ मारे मोबाइल धोरिया सुनो भाई जनगण अनुरोध करिया कान सबक ना देन मोबाइल किनिया मोबाइल किनिया पूरे मोबाइल नहीं सुखे सुबाई गई कमी দেখা পড়া গেছে বুড়িয়া पूरे मोबाइल नहीं सुखे सुबाई गई कमी দেখা পড়া গেছে বুড়িয়া अरे आज के जुगेर मोबाइल धोरिया अरे आटा मारे 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 मोबाइल धोरिया।